जदि संगीत निर्देशक कहीदिए जे गीतिकार भूमिका किसी ना सी संगीत निर्देशक नुह मु 89 बैच संगीत महाविद्यालय मो सांग हूँ प्रेमा मो सांग हूँ समरेश मुझे थिएटर करी 89 बैच उत्कल संगीत महाविद्यालय मु अनेक नाटक कर इंटरनेशनल थिएटर कर सबू करी संगीत निर्देशक कहे गीतिकार भूमिका किसी ना से संगीत निर्देशक कहब ना कौन हम ना कौटू पलि आसी लबी कर गोटे सिनेमा 2टा सिनेमा 5टा नाटक करदे से सरी जाए कारण गोटे कथा कहली गीतिकार ही बिना कथार भावना को परिस्फुटन करे से गीतिकार से राइटर बैद्यनाथ दास एमती कहले से बैद्यनाथ आसु रवींद्र मंडप सामने मत सामना करू ता जदि सत्साद अच्छी कौ सिनेमार गीत कर आम जीवन स्ट्रगल करके 16 वर्ष चाकरी करी आज भिलियन गोटे असुविधा है मुझे पार्ट करुच्ची ताकत अच्छी कहीपर स्टेज उपरे अमर अमर बैद्यनाथ दास केते जात्रा गीत करमें जानी मनमोहन मिश्र करते विद्या ही करूँ आम के जानी बैद्यनाथ दास केते गीत करदी डायरेक्ट कहले यह सत्य होता है ताकू मु डायरेक्ट मीडिया माध्यम कही मत सामना करू संगीत कौन मुझे बुझेदेवी खंडगिरी मेला मु तो जानी नी जे आम स्वप्न महल खलनायक शुभेंद्र बाबू हठात देह खराब हो बोली हठात सी आमिर एडमिशन हेले मु 12टा राति बाहरी काकटपुर आसिक नाटक मुझे करदे जाइली शेष साके मो चका आखि करके जाइली नाटक मोर मन भी ना से गोटे अलग गेटअप्र क्यारेक्टर जे मैनेजर फोन कले मालिक भी फोन कले मत बाध्य आसी अभिनय करने पड़ा जहाँ जमी कर अभिनय चली चली मझे आसी এই বর্ষর নাটক গত বর্ষ লা या कि काम से तोरी यही फगुण बाजी बजा केमी है प्रेमित ए बर्षर हूँ हाकुष्ण बोली जाऊँ जोटा कि भाइराल ओडिशा रे तापर तते लगी जाऊ मो आयुष सूर्य मंदिर आज जो चलती स्वप्न मंदिर शेष साखी मो चका आखि एतक बाद ए वर्ष 6टा नाटक करुच्ची सबुड़ाक अच्छी भी अच्छी गोटे लेवल चलती गीतिकार भूमिका यथेष्ट अधिका से माने हूँ आमे आर्टिस्ट आमे कलाकार आमे कथा कहले ये बास बाहर जो अमुक कॉलेज रे पढ़ुली अमुक से कथार आम बुझे पारू जड़े गीतिकार आर्टिस्ट प्रकृत कहुए जी रंग तुली मारिक पेंटिंग कर दिए से जी फूल फुटे पारे से जी चक्षुदान करदे पारे सी हूँ आर्टिस्ट तेणुक गीतिकार सी ता भावना थाए गीत गोटे एभली जिनस जो जावेद अत्कार लिखिदे आमर सोले सिनेमा जो हिट समीर बुझे कि संतोष सार आजिका डेट्रे पुणी 20 वर्ष पर ताकू चिन्हले नेहा काकर चिन्हला कि जहाँ संतोष सार आमर आ पूर्व थे निजाम भाई देवदास छोटराय गोपाल छोटराय गीतिकार को भूमिका डायरेक्टर राइटर लिभे पारे ना कारण तांको कल्पना चक्षु से भावना रे आम भाषाटा को सी भावना रे ही फुटाती लेखिकी तेणुक गुरुत्व निहाती ताकर प्रति शब्द रे कथा अच्छी जोटा कि सी लिखि दियंती कहि पारंती आमे सेटा आर्टिस्ट मुहरे कुहाई लोकों पाखे पहुँचाऊ किंतु निश्चित भूमिका तांकर प्रथमे राइटर प्रथमे ता भावना को परिस्फुट करवा हूँ डायरेक्टर काम ता भावना को कोरियोग्राफर काम ता परकू समस्ते नहले प्रथमे हूँ राइटर गीतिकार एमाने कारण बिना कथारे एमाने फूल फुटे पारती शब्द कही पारती गीत मध्यम जोटा को आमे प्रेजेंट करूँ कथा मध्यम तेणुक आम मान बहादुर किसी ना प्रथम तांकर गुरुत्वपूर्ण निहाती आवश्यकता ग्रास रूट्र से किसी लोक कहते गीतिकार भूमिका किसी न थाई बोली जो मैंने भी कहते से मैंने कहीं कहते मुझे जानी जी भी कहते मत जब आप ना मेंशन करते मुझे उदाहरण दे पारती से आजिका ट्रेंडर लोक जी कह म्यूजिक डायरेक्टर यहीटा कहिया यहाँ से म्यूजिक डायरेक्टर नुह ये लबी करी कौटी आसी कहीकि क्या घरे बसिक भाई मत गोटे कम दियो एमती पाई जदि संगीत निर्देशक कहीदिए जे गीतिकार भूमिका किसी ना सी संगीत निर्देशक नुह मु 89 बैच संगीत महाविद्यालय मो सांग हूँ प्रेमा मो सांग हूँ समरेश मुझे थिएटर करी 89 बैच उत्कल संगीत महाविद्यालय मु अनेक नाटक कर इंटरनेशनल थिएटर कर सबू करी संगीत निर्देशक कहे गीतिकार भूमिका किसी ना से संगीत निर्देशक कहब ना कौन हम ना कौटू पलि आसी लबी कर गोटे सिनेमा 2टा सिनेमा 5टा नाटक करदे से सरी जाए कारण गोटे कथा कहली गीतिकार ही बिना कथार भावना को परिस्फुटन करे से गीतिकार से राइटर।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କ'ଣ ଅସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା ଏ ବିପତ୍ତି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କଥା କହୁଛି ଆଗରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 75ଟା ସିନେମାରେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଞ୍ଜର ସିନେମାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରୁ ନିଜେ ନାକୁ ଚିହ୍ନେ କିଏ ଜାଣେ କି ହୋ ଏମାନଙ୍କ କଥା ପଚାର ଏମାନେ ଯଦି ଗୀତିକାରକୁ ଇଏ କରିଦେବେ ଯେ ଗୀତ ଲେଖୁଛି ଯେ କିଛି ଜାଣିନି ଇରେ ତମ କଥାଟାକୁ ପୁରା ଇଏ ଫୁଟଉଛି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆକୁ କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଉଛ ନିହାତି ମୂର୍ଖାମି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ହେଲା କି ଆଉ ଯଦି ବି ସିଏ ବି ଅସମ୍ମାନିତ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ ସିଏ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୁହଁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ମୋର ଏ ପିଟୁନନ୍ଦ ଭାଇ ଅଭିନାମ ନନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜୟ ଜେନା ମୋର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା ଡିରେକ୍ଟର କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିନି ଯଦି ଏତକ କହିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ ଆଲୋଚନା କରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି ତୁମେ କିଏ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଗୀତ କରିଦେଲ ସୁର କରି କରିକି କରିଦେଲ ଯାତ୍ରାରେ ହିଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା କଥା ନୁହଁ ତୁମେ ଭାବ ବୁଝ ରସ ବୁଝ ତୁମେ ଲାଇନିଂ ଦେଇନ ଶବ୍ଦ କିଏ ଦେବ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁମେ ଫୁଟେଇବ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁମେ ଫୁଟେଇବ ତେଣୁ ଗୀତିକାର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବି ତାକୁ ତାର ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ମୋତେ ସେ ସାମ୍ନା କରୁ ଯେ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଯେଉଁଟା ଯାତ୍ରାରେ ବଳିଆ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ବଳିଆ ସାର୍ ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ ପାପ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଏମିତି କହିଲେ ସେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଆସୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ସାମ୍ନା କରୁ ତାର ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି କେଉଁ ସିନେମାରେ ଗୀତ କରିଛି ସିଏ ଆମ ଜୀବନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ମୁଁ 16 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଆଜି ଭିଲିଆନର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ପାର୍ଟ କରୁଛି ତାକତ ଅଛି କହିପାରିବ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଅମର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ କେତେଟା ଯାତ୍ରାରେ ଗୀତ କରିଛି ଓ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଇ କରୁଥିଲେ ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ କେତେଟା ଗୀତ କରିଛି ଯଦି ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ମୋତେ ସାମ୍ନା କରୁ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ହେଲା କି ସିଧା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସାମ୍ନା କରୁ ଯେହେତୁ ଆଜ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 89 ବ୍ୟାଚ୍ ମିନତି ମିଶ୍ର ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସତ ପୂଜାରୀ ଥିଲାବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଥିଲାବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଗୀତିକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତି ହିଟ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଶୋଲେ ହିଟ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ସିନେମା କେଉଁଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ହିଟ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିମାନ ହିଟ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଜଗା ହାତରେ ପକା ହିଟ୍ ଗୀତିକାରକୁ ନେଇକିନା ଆଉ ନିଜାମ ଭାଇ ଥିଲେ ତାପରେ ନିଗମ ମିଶ୍ର କିନ୍ତୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଆମର ସାହସ ନାହିଁ ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆଉ ମୁଁ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ଆସି ମୋତେ କହୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମାନସ ଶାସନକୁ ଡାକିକିରି ଯେଉଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମିଳିଲାନି ଇଏ କଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ରାଗିକିରି ଏ କଥା କହିଦେଉଛି ନିହାତି ଅସମ୍ମାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇତିହାସ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତଟେ ଲେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ହେଇଛି ତା ମୂଳରେ ସେ ପୁରା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ଏତିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିକି ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ନିହାର ସାର୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଲୋକନାଟ୍ୟରେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନିହାର ସାର୍ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅକସ୍ମାତ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ହେଇଯାଏ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତି ଭାରି ପ୍ରିପେୟାର ଜମା ହେଇନି ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଭିନେତା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଧରି ଡାଇଲଗ୍ କହିଦେଉଛି କେବଳ ମଞ୍ଚର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି କାକଟପୁରରୁ ଆସିଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆ ପର ସିନ୍ରେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଦର୍ଶକ ଦେବତା କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ହଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୋତେ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।